Salam, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Wadu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dengan NIM 25107 1936. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Swasta PGRI Winirai Sabu. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Good morning, ma'am. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Sudah siap belajar bahasa Inggris ini hari? Yeah. Teacher and friends, let's pray. Our Father in heaven, thank you for guiding us. We are going to start our lesson. Please bless us so we can understand the lesson. Thank you, Lord Jesus, today we pray. Before we continue, let's check the attendance list. Anastasia, Present, Miss. Anggun Jamikale, Present, Miss. Abianto Tagi, Present, Miss. Elias Stefiego, Present, Miss. David 29 Deni Puji, Present, Miss. Elmike Ciliano Pak, Present, Miss. Sarjana Lede, Present, Miss. Flora Sita Darwinyanto, Present, Miss. Harun Kota, Present, Miss. Iren Manu, Present, Miss. Juanda Riwu, Present, Miss. Indah Redebire, Present, Miss. Nova Anggreni Wilabara, Present, Miss. Putri Miriam Del Florida Mesa, Present, Miss. Yanti Lima. Present, Miss. Okay, before we start our lesson today, who can tell me how we learned in the previous meeting? Yeah, good. Descriptive text. Teacher say, stand up please. Clap your hands. Good. Teacher say, up your hands. Angkat tangan. Teacher say, angkat tangan. Teacher say, sit down please. Okay, thank you. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang text descriptive. Maybe mungkin masih ingat, what is descriptive text? Teks yang mendeskripsikan orang, benda, atau suatu tempat. Ini hari kita akan belajar bagaimana kita mendeskripsikan atlet-atlet terkenal. Kamu tahu atlet dong? Atlet itu siapa dia? Atau orang yang bagaimana atlet? Yang terkenal di dunia olahraga. Iya, jadi atlet itu orang yang terkenal di dunia olahraga. Artinya atlet itu orang-orang hebat yang bukan hanya kuat secara fisik saja, tetapi mereka memiliki kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang luar biasa. Mereka menjadi hebat itu bukan karena keberuntungan, tetapi karena latihan yang berulang-ulang. Today, we will learn about how to describe athlete, great athlete. Jadi sebentar kita akan belajar tentang bagaimana kita mendeskripsikan atlet-atlet kesukaan kita. Okay, look at this slide. Coba perhatikan slide ini. What do you see in the picture? Kira-kira apa yang kamu lihat di gambar-gambar itu? Atlet-atlet terkenal, atlet-atlet yang sudah terkenal. Ada atlet Indonesia, ada atlet dunia juga. So, in the picture, in the first picture, who is di gambar pertama itu kira-kira gambarnya siapa? Pratama Arhan. Kira-kira dia atlet apa? Sepak bola. The second picture dan gambar yang kedua, kira-kira gambar siapa itu? Atlet apa dia kira-kira? Kira-kira dia siapa? Susi Susanti. Ada third picture dan gambar ketiga, kira-kira gambar siapa itu? Atlet olahraga apa dia kira-kira? And the last picture, who is he? He is weightlifter athlete. Dia atlet angkat beban. Kira-kira dia siapa? Iya, good. Rizky Juliansa. Apa yang mereka buat, yang membuat mereka hebat di bagian di olahraga, menjadi
jadi atlet. Ya, Janda. They are very talented, hardworking, and disciplined. They always practice hard and never give up. Jadi mereka tuh sangat bertalenta, sangat disiplin, berlatih. Sehingga mereka menjadi atlet-atlet hebat karena mereka sering tidak pantang menyerah. Tujuan pembelajaran kita ini hari ada dua. There is learning objective. The first one is the students will be able to identify the structure and language features of descriptive text. Yang kedua, the students will be able to write a short descriptive text about their favorite athlete. Descriptive text is a text which describes a person, place, or thing as life. Jadi teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, atau benda. Tujuan dari teks deskriptif. The purpose of descriptive text is to describe and give information about someone or something in details. Jadi tujuan dari teks deskriptif itu memberikan informasi dan menggambarkan seseorang secara detail. Dan nanti kita menjelaskan, ketika kita menjelaskan kita punya atlet kesukaan, kita menggambarkan dia secara detail, dari dia punya physical appearance, dari dia punya penampilan fisik, dari dia punya personality, dari dia punya kepribadian, dengan dia punya achievement, keberhasilan. Nah, di sini ada generic structure of descriptive text. Ada struktur generik dari teks deskriptif. Itu ada dua. There is identification. Jadi yang pertama itu bagian-bagian dari teks deskriptif itu ada identification. Nah, bagian identification itu contains about the introduction of the person will be described. Nah, kira-kira yang bagian identification itu muat tentang apa? Perkenalan. Iya, betul. Perkenalan tentang atau informasi umum tentang orang yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Kemudian the second one is description. Contains a description of a person by describing physical appearance, personality, qualities, and achievement. Jadi di bagian kedua itu disebut description. Itu memuat tentang deskripsi atau gambaran orang yang kita akan deskripsikan. Itu kita bisa jelaskan dia punya physical appearance atau penampilan fisik. Kemudian ada personality, dia punya kepribadian. Dia punya qualities dengan achievement. Nah, misalnya kita mau mendeskripsikan dia punya physical appearance atau penampilan fisik. Seperti kita mau deskripsikan tadi ada Cristiano Ronaldo. Kira-kira penampilan Cristiano Ronaldo itu kira-kira bagaimana dia? Dia ganteng atau tidak? Nah, kalau kita bilang ganteng dalam bahasa Inggris itu bilang apa? Handsome. Iya, handsome. Cristiano Ronaldo is handsome athlete. Jadi Cristiano Ronaldo itu adalah atlet yang ganteng. Kemudian ada personality. Kalau kita mau menjelaskan dia punya kepribadian, kira-kira kalau kepribadian dia baik atau tidak? Baik. Nah, kalau baik bahasa Inggrisnya bilang apa? Hah? Baik. Iya, betul. Dan Anda kindness. Jangan takut-takut, sebut saja kindness. Go. Bagus Anda. Itu kalau bilang dia baik itu kindness. Baik. Nah, kalau dia biasa mencetak gol yang banyak, itu dia punya pencapaian. Itu bilang apa dari bahasa Inggris kira-kira? He scores many goals. Jadi dia mencetak gol yang banyak. Itu tadi bagian
gitu. Hanya kalau kita mau mendeskripsikan cuma satu saja yang kita mau deskripsikan. Misalnya contoh, kita mau mendeskripsikan tentang siapa di situ? Lionel Messi. Itu siapa lagi? Susi Santi. Susi Santi. Siapa lagi? Grecia Poli. Grecia Poli. Grecia Poli. Atlet apa dia Grecia Poli? Iya, buat atlet bulu tangkis. Jadi ketika kita mendeskripsikan orang itu hanya satu saja. Misalnya kita deskripsikan tentang Lionel Messi itu hanya satu saja. Kemudian the second one is the use of adjective. Menggunakan adjective. What is adjective? Adjective itu artinya apa? Iya, good. Kata sifat, betul. Not forgot. Kata sifat. Jadi kita menggunakan kata sifat. The use of adjective to describe physical appearance. Jadi kita menggunakan kata sifat itu untuk menjelaskan dia punya kepribadian, dia punya personality atau kepribadian. Physical appearance itu ciri-ciri fisik, penampilan fisik. Kemudian qualities dan achievement. For example, ada contoh-contoh di situ. Tall. Tall itu artinya apa? Ya, tinggi. Strong. Kuat. Famous. Iya, terkenal. Humble. Humble. Humble itu artinya apa? Humble. Kemudian ada skillful. 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 Skillnya artinya apa? Ya, keahlian. Jadi ada keahlian khusus. Kemudian yang ketiga ada the use of simple present tense. Yang ketiga itu kita dalam membuat teks deskripsi itu kita menggunakan tenses simple present tense. Tenses simple present tense itu yang bagaimana dia? Bentuk waktu sekarang. Jadi pola kalimatnya itu menggunakan pola kalimat waktu sekarang. Kemudian the sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. Jadi karena kita menjelaskan fakta tentang objek yang akan dideskripsikan, jadi kita menggunakan tense simple present tense karena menyatakan tentang fakta. Kemudian ada contoh di situ. For example, Lionel Messi is a famous football player from Argentina. Jadi dia punya pola kalimat. Karena kita tahu dia pola kalimatnya simple present karena di situ ada is, to be yang digunakan untuk simple present. Kemudian ada Grecia Poli plays badminton very well. Jadi Grecia Poli itu bermain badminton dengan sangat baik. Nah kita tahu dari dia punya kata plays karena ada s di belakang, otomatis itu kalimat simple present. Play itu artinya apa? Play. Dia bermain. Kemudian ada he trains every day. Ada trains di situ. Trains, ya? Iya, betul. Bagus Devri. Dia berlatih setiap hari. Ada last one. Kemudian yang terakhir yang kita gunakan untuk menulis teks deskriptif itu ada action verb. Action verb. Action verb itu to describe what the athlete does. Itu kata kerja aksi untuk menjelaskan apa yang atlet itu lakukan. Misalnya ada run. Artinya kata kerjanya ada yang menggunakan aksi. Ada gerakan atau tindakan di situ. Run yang artinya apa? Lari. Kemudian jump. Lompat. Ada swim. Ada play. Ada score. Ya.
mencetak, artinya mencetak gol gitu ya. Kemudian win, menangkan. Kemudian train, Latihan. latihan. For example, ada contoh kalimat di situ. He runs quickly and scores many goals. Dia itu kira-kira bahasa Indonesia bilang apa? He runs quickly and scores many goals. Dia berlari sangat cepat dan mencetak banyak gol. Kemudian she trains hard every morning. Dia berlatih pagi setiap hari. Dia berlatih keras setiap pagi. Oke, sekarang kita masuk di dia punya contoh teks, contoh dari teks deskriptif. Oke, perhatikan di situ ada contohnya tentang Cristiano Ronaldo and great football player. Mungkin ada yang bisa baca, Bos. Oke, coba Joanda. Cristiano Ronaldo is a great football player from Portugal. He was born in February 5, 1985 in Madeira. He plays as a forward and is known for his amazing skills, speed, and strong body. Ronaldo started his career at Sporting Lisbon and joined Manchester United, Real Madrid, and Juventus. Now he plays for Al Nassr in Saudi Arabia. He has won many trophies, including the Ballon d'Or several times. He is very disciplined and works hard in everything. Many people admire him because he never gives up and always tries to be better. Ronaldo is not only famous for his talent but also for his passion and determination. Kita lihat dari dia punya teks Cristiano Ronaldo, great football player. Kita lihat dia punya fungsi sosial atau the social function of the text. What is the social function of the text? To describe information about Cristiano Ronaldo. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah menggambarkan dan memberikan informasi tentang Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kemudian ada language features atau unsur bahasa yang ada di teks ini. Itu memang ada spesifik partisipan. Itu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kemudian ada use of simple present tense, menggunakan simple present tense. For example, itu ada di paragraf kedua. He plays as a forward. Kemudian ada use of action verb. Kalau play itu artinya apa? Words, work. Beker, prize. Berlatih. Kemudian admires. Menginspirasikan. Jadi kemudian ada use of adjective, menggunakan kata sifat. Kata sifat apa di situ? Great. Great itu artinya apa? Luar biasa. Atau besar. Atau kemudian amazing. Bagus atau luar biasa. Kemudian ada strong. Kuat. Ada discipline. Kemudian use of linking verb, menggunakan kata kerja bantu.
Kira-kira bagian yang mana yang disebut identification? Pertama. Iya, bagian paragraf pertama. Itu Cristiano Ronaldo is a great football player from Portugal. He was born on 5 February 1985. Dia lahir di Madeira pada tanggal 5 Februari tahun 1985. Kemudian masuk di bagian description atau deskripsi. He plays as a forward and is known for his imaging skill. Jadi dia bermain pada dan keterampilannya dan dikenal dengan dia punya keterampilan speed, kecepatan dan strong body. Kemudian Ronaldo start his career at Sporting Lisbon. Jadi dia start karirnya di mana? Sporting Lisbon. Sporting Lisbon. Habis dari Sporting Lisbon dia kemana lagi? Manchester United. Bergabung dengan Manchester United. Setelah itu kemana lagi dia? Real Madrid. Real Madrid. Dan habis Real Madrid kemana lagi dia? Juventus. Juventus. Now he plays for Al Nassr in Saudi Arabia. Sekarang dia bermain di Al Nassr di Saudi Arabia. He has won many trophies, including the Ballon d'Or several times. Kemudian he is very disciplined. Dia orang yang bagaimana? Disiplin. Works hard. Ya, good. Bekerja keras in every training. Setiap waktu. And many people admire him because he never gives up. Jadi banyak orang mengaguminya karena he never gives up and always tries to be better. Dan selalu mencoba untuk menjadi yang Ronaldo is not only famous for his talent. Ronaldo tidak hanya terkenal dengan dia punya talenta, but also for his patience and determination. Why do people admire him? Mengapa orang-orang mengidolakan dia? Karena dia punya skill yang bagus. Kemudian, what else can we learn from him? Kira-kira nilai apa yang kita bisa belajar dari seorang Cristiano Ronaldo? Jangan mudah menyerah. Apalagi? And what is the purpose of this text? Kira-kira tujuan dari teks ini untuk apa? Menginspirasi para pembaca dan memberikan gambaran tentang Cristiano Ronaldo supaya banyak yang terinspirasi. Akhir tahun 2021, dunia sepak bola Indonesia diangkat dengan kejuaraan timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2020. Salah satu bintang tim nasional yang paling mencuri perhatian adalah Bapak Mahan. Lalu dikenal karena kemampuan lebaran panjang dan tendangan bebasnya. Tak hanya itu, ia juga dikenal memiliki visual yang tampan hingga membuat para kaum hawa jatuh cinta. Ahan kini menjadi idola baru yang paling mencuri perhatian warganet karena kemampuan bermain sepak bola dan visualnya. Meski gagal menjadi juara, Oke, ini kita tadi sudah lihat dari video. Kira-kira itu video tentang siapa? Who is he? Siapa kan dia? Bola. Atlet. Atlet apa? Sepak bola. Jadi di situ kami diminta untuk menuliskan teks deskripsi singkat tentang atlet favorit kamu. Good morning, everyone. Good morning. The identification Megawati Hangestri Pertiwi is a great athlete from Indonesia. She plays volleyball and is known as one of the best kickers in the country. She is famous for her powerful attacks and great performance in the international match. Megawati has a tall and strong body. She looks confident, energetic, and focused when playing on the court. She always trains hard and gives her
clear-headed determination, teamwork, and positive spirit. We can learn from Megawati that success comes from hard work, confidence, and never giving up on our dreams. Across the year. Morning. Identification. Eko Irawan is a great athlete from Indonesia. He is professional rider of and one of the most successful Indonesia athlete in history. He is from running for Olympics medal, to silver and to bronze, and for his great strength and discipline. Across the year. The social function of the text is to describe and give information about Marcelino Ferdinand. Identification. Marcelino Ferdinand is a great athlete from Indonesia. He plays football as a midfielder for the Indonesian national team and excelled in Brazil. Description. He is famous for his amazing skill, speed, and strong fighting spirit. Marcelino has achieved many things at a young age. He helped Indonesia win the gold medal in the 2023 SEA Games and became one of the best young players in the country. He also made Indonesian proud by playing in Europe. Showing that Indonesian players can compete internationally. He always trains hard and gives his best in every match. He looks energetic and confident on the field. We can learn from Marcelino that hard work, discipline, and never giving up are the keys to success. Okay, give almost a year, friends. Ada yang bisa menyimpulkan dari kita punya hasil pembelajaran ini hari ini? I learned about great athletes like Cristiano Ronaldo and Pratama Akhan. I learned how they work hard, stay disciplined, and never give up their dreams. Kesimpulan pembelajaran kita ini hari, jadi kita bisa belajar dari semangat buat atlet-atlet yang sudah terkenal, seperti dari Cristiano Ronaldo tadi. Dari siapa lagi? Sama Akhan. Apa yang kamu mau belajar ini hari? Descriptive test. About athlete. Great athlete. Jadi teks deskriptif tentang atlet-atlet terkenal. Dan untuk minggu depan nanti kita belajar tentang simple present tense. Nah, tugas individunya nanti akan dikirimkan lewat grup WhatsApp. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the blessings of your class. We finish our class and fill up Jesus' name. Amen. Stand up, please. Thank you to the